Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Glogovac. Ovaj manastir se nalazi nedaleko grada Šipova u Republici Srpskoj. Posjetila sam ovaj manastir kada sam 2019. obilazila crkve i manastire u opštinama Mrkonjić Grad, Ribnik, Jezero i Šipovo. Malo mi teško pada pričati o ovom manastiru jer bila sam u ovom manastiru jedan put i to upravo sa mojim ujakom i mojom ujnom. Sjećam se kada smo bili u Šipovu i počeli da napuštamo Šipovo i da se penjemo kroz neka brda prema manastiru, prvo svratili u jednu crkvu i tek onda krenuli dalje do manastira. Dugo smo se vozili, najmanje pola sata, 45 minuta i kada smo konačno stigli, ugledala sam prvo konak od manastira i crkvu. Meni se lično dopala arhitektura crkve jer je zaista neobična i nisam do sad vidjela takvu vrstu arhitekture na našim prostorima. Ušli smo u crkvu i poklonili smo se, malo smo bili unutra. Unutra izgleda blijeda crkva za mene lično. Sa strane su bile zidine, nisu bile nikakve freske, bio je neki mali ikonostas isto u tim nekim svijetlim bojama i zaista mi falo neke boje unutra. Sigurno bi bilo mnogo ljepše kada bi sa strane bile freske. Nakon toga smo izašli napolje i sjeli na klupu i nama je prišao jedan monah, zvao se Stefan. I sa njim smo nekoliko minuta pričali, on je nama rekao ako želite možemo ostati na večernjoj službi, ona će biti uskoro i mi smo se odlučili da prisustvujemo na večernjoj službi. Sjećam se da nije bilo puno ljudi, bili smo nas troje. Ja mislim da je bio još jedan čovjek, služio je jeromonah, monah Stefan je bio u pjevnici, bio je još jedan čovjek u pjevnici. I bilo mi drago da smo imali tu mogućnost da budemo na večernjoj službi i da natankam malo duhovne energije. I nije dugo trajala, mislim pola sata. Nakon toga smo izašli i otišli u manastirsku prodavnicu. Tu je opet bio monah Stefan i sa njim smo dugo razgovarali o raznim temama, mada sam ja više slušala i smatrala šta da sebi kupim. On je meni i poklonio nešto, ali ne mogu da se sjetim šta je to bilo. Ja mislim da je bilo pitanje jedna brojanica. Ali mogu sad da se sjetim i sjećam se tog razgovora sa njim i kako sam slušala o čemu su oni pričali i dao je mnogo lijepih savjeta i govorio je da opet dođemo, ali nije došlo do toga da opet odemo tamo, makar da ja odem opet tamo. Sjećam se kada sam bila u manastiru Krupa na Vrbasu, da sam ugledala da su prodavali crkvicu manastira Glogovca, tako da vam je moram pokazati još na kraj. I baš mi je bilo drago da sam je kupila i ona meni tu stoji u mom regalu i zaista volim kada sam u nekom manastiru i oni imaju crkvicu da je kupim. Nakon godinu dvije sam saznala da su monaha Stefana ubili. To me u tom momentu mnogo potrefilo. Toliko mi je bio drag taj monah i voljela sam da ga opet vidim i da opet obiđem taj manastir. I kada sam čula da su ga ubili, to je zaista mnogo me potreslo. Ali, Bože moj, ja sam ubjeđena da je sad on kod Gospoda. Samo znam da je to jedan mnogo divan manastir, da se treba obići kada ste u okolini Šipova, Mrkonjić Grada, tako u tom krugu, da ga se vredi posjetiti, da se rado sjećam lijepih trenutaka, a mogu da kažem zadnjih lijepih trenutaka sa mojom ujnom i mojim ujkom. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.